Ladies and gentlemen, welcome to Moina. বাগানগোড়া 17 এপ্রিল 2025। শ্রী শ্রী লক্ষ্মী পূজা উপলক্ষে সকল গ্রামবাসী বৃন্দকে সাদর আমন্ত্রণ। Ladies and gentlemen, welcome to Rakesh Creation. এপ্রিল বন্ধুদের আনন্দ দিতে আসছে। Ours dance too. Ladies and gentlemen, welcome to Rakesh Creation. সঙ্গে থাকছে ডিজে Sound. क्या बोल रहा था उस दिन? मुझसे 600 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए बहादुरी दिखा रहा है। आज तेरे से 6 इंच दूर हूँ, जो बिगाड़ सकता है। Ladies and gentlemen, welcome to Rakesh Creation. ডিজে সঙ্গে Samantha Stitch Light. কুড়ি এপ্রিল Z Bengali Dance 2.